क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अंबियाए कराम को दुनिया में भेजा, जिन्होंने अल्लाह पाक के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया। पिछले तमाम अंबियाए कराम को अल्लाह पाक ने कुछ मखसूस एरियाज और कौमों की तरफ भेजा, जिन्होंने उन्हें एक अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी और बुरी बातों से मना फरमाया। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत किसी एक खास कौम या इलाके तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। और हर इंसान के लिए अब आखिरत की कामयाबी और जहन्नुम से बचने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान लाए। इसी हवाले से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से जो आदमी भी ख्वाह वो यहूदी हो या ईसाई मेरी नबूवत की खबर सुने, फिर वो इस शरीयत पर ईमान लाए बगैर मर जाए जिसे देकर मुझे भेजा गया है, तो वो जहन्नुमी है। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद अब अगर कोई भी इस दावत को कबूल नहीं करेगा, चाहे उसका ताल्लुक फिर किसी भी मजहब से हो, उसका ठिकाना जहन्नुम ही है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल फरमाया। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक ईमान पर कायम फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सुब्हानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। तो प्यारी बच्चियों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही प्यारी नात से। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी
چمک دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر برسا دے برسانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہے مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کرائے میں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلتا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ۔ تو پیاری بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ نعت۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ تو بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوہا۔ جی زوہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وعصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وعصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے میرے بیان کا ٹاپک ہے دین صرف اسلام۔ پیاری بچیوں، اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ترجمہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک تمام انسانوں کا خالق اور پالنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کو رزق دیتا اور سبھی کو زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے ایک خاص مقصد زندگی طے فرمایا ہے۔ اس لیے انہیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ حقیقی کامیاب زندگی گزارنے اور اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے
اسلام کی صورت میں ہمیشہ ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا ہے اور اس سلسلے کو اپنے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں معتبر صرف یہی دین اسلام ہے۔ ویسے تو ہر نبی علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا، لیکن اب اسلام سے مراد صرف وہی دین ہے جسے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہی وہ آخری دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے فائنل اور مکمل دین قرار دیا ہے اور یہی اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ پاک کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں، چاہے پھر وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ اپنے پسندیدہ دین اسلام پر فرمائے اور ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر صحابیات۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یمنا۔ جی یمنا، تو پیاری بچیوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت بی بی سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا کا۔ تو آئیے حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت بی بی سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو ان 7 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے لوگوں پر ظاہر کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اسلام کی خاطر شہید کر دیا گیا، یعنی آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، جو بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے شہید کیا تھا اور جب جنگ بدر میں ابو جہل کو مسلمانوں نے قتل کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ پاک نے تمہاری والدہ کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے ساتھ کمائی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ سے باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ ایک بات تو بتائیں۔ جی پوچھئے۔ کنیز فاطمہ یہ بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیا اسی طرح وہ کتابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اللہ پاک نے نازل کی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جی بالکل۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن عمل صرف قرآن پاک کی تعلیمات پر ہی کرنا ہے۔ جب قرآن پاک کی تعلیمات پر یہ عمل کرنا ہے تو پھر ان کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ ان کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया इकराम पर अल्लाह पाक ने जो किताबें नाजिल फरमाई हैं उनके बारे में ये ईमान रखना कि वो तमाम किताबें भी सच्ची हैं और उन्हें भी अल्लाह पाक ने ही अंबिया इकराम पर अपने बंदों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। कनीज फातिमा, मुझे ये बताए कि अगर पिछली किताबें भी सच्ची हैं तो फिर अब उन पर अमल ना करने की क्या वजह है? पिछली तमाम तर किताबें एक लिमिटेड टाइम और मुख्तलिफ कौमों की हिदायत के लिए नाजिल हुई थी और वक्त के साथ साथ इन कौमों ने अपने हिसाब से उनमें काफी सारी चेंजेस भी कर दी हैं, इसलिए उन पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन कुरान पाक को अल्लाह पाक ने कयामत तक के लिए इंसान की गाइडेंस के लिए नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत का वादा किया है। इसलिए कई 100 साल गुजरने के बाद भी आज तक इस मुबारक कलाम में एक हुर्फ की भी, यहाँ तक के जेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं हुई है। तो हमें सिर्फ कुरान पाक की तालीमात पर ही अमल करना है। जज़ाकिल्लाहु खैरा कनीज फातिमा, आज आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है घर कीने की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चों, घर की नेकी के इस सेगमेंट में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वालिदैन की ताज़ीम। प्यारे बच्चों, एक मुसलमान होने की हैसियत से वालिदैन का एहतराम और उनकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने माँ बाप को रहमत की नजर से देखेगा तो उसको हर नजर के बदले में एक हज मबरूर यानी एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारी बच्चों, अम्मी अब्बू को प्यार से देखना, इनके आने पर अदब से खड़े हो जाना और इनके हाथ चूमना ऐसे काम है जिनसे अम्मी अब्बू भी खुश हो सकते हैं और अल्लाह पाक भी खुश होता है। ये ऐसी नेकियां हैं जिनको करने में ना तो कोई टाइम लगता है और ना ही किसी तरह की कोई मेहनत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की ताज़ीम इस तरह करें कि सबसे पहले उनका कहना माने, उनके आने पर अदब से खड़े हो जाए, एहतराम और मोहब्बत से इनके हाथों का बोसा लें और इन्हें प्यार से देखें। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की ताज़ीम करने और इनका कहना मानने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चों, अब चलते हैं स्टूडियो की तरफ। तो प्यारी बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट घर कीने की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक में आज हमारा टॉपिक है गलती मानना या फिर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना। प्यारी बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने सिर्फ नबी और फरिश्तों को मासूम बनाया है, उनसे कोई गलती या गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन हम जैसे आम लोग जानबूझकर या अनजाने में ही कोई भी और कभी भी गलती कर सकते हैं। समझदार वही होता है जिसे अगर इसकी किसी गलती के बारे में बताया जाए तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना या अपनी गलती को मानना भी अच्छे अखलाक की एक निशानी है। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जो लोग अपनी गलती मानने के बजाय बहस करते हैं
और जबरदस्ती इस पर कायम रहते हैं तो वो गलती को ना मानकर भी एक और गलती कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता, बल्कि ऐसे बच्चों को लोग ढीठ कहते हैं। टीचर्स भी ऐसे बच्चों से बहुत नाराज होते हैं। ठीक इसी तरह जो बच्चे अपनी गलती मानकर और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं और कामयाब होते हैं। लोग भी इन्हें पसंद करते हैं और टीचर्स भी इनसे खुश होते हैं। हमें चाहिए कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो पहली फुर्सत में इसे मानकर उसे सही करने की कोशिश करें और अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें, ताकि हमसे गलतियां कम से कम हो और हमारा अखलाक भी अच्छा हो। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अखलाक वाला बनाए और हमें ऐसा बना दे जैसा उसे पसंद है। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम पर है? जी तो कौन देगा इसका जवाब? जी रानिया, आप बताइए। सूरह कुरैश। जी आपने कहा सूरह कुरैश, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों, मेरा अगला सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क पर हुकूमत की? जी तो कौन देगा इसका जवाब? जी हुसैबा, आप बताएं। मिस्र पे हुकूमत की। आपने कहा मिस्र, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मेरा अगला सवाल ये है कि किसी सहाबी का जिक्र करने, पढ़ने और सुनने पर हमें क्या पढ़ना चाहिए? जी तो कौन देगा इसका जवाब? जी अफसा, आप बताएं। रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरा अगला सवाल ये है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताएं। जी दुआ, आप बताएं। मस्जिदुल हराम। आपने कहा मस्जिदुल हराम, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। जी एमन, आप बताएं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब मेरा अगला सवाल ये है कि नमाज के लिए इस्लाम की पहली अज़ान किस सहाबी ने दी? जी कौन देगा इसका जवाब? की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो। देखो क्या क्या। जी उन्ना, आप बताएं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि दुनिया की दूसरी मस्जिद का नाम बताएं। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी रानिया, आप बताएं। मस्जिद अक्सा। आपने कहा मस्जिद अक्सा, आपका जवाब दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आयत वासी के। प्यारी बच्चों, जब भी कहीं से नीचे उतरे तो हमें उतरते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। और आपको एक बात बताऊं जी, अभी पिछले सेगमेंट में जब भी कोई जवाब दुरुस्त हो रहा था तो उसके दुरुस्त होने पर हम यही दुआ पढ़ रहे थे। मुझे कौन बताएगा कि वो कौन सी दुआ है?
جی ایمن آپ بتائیں. سبحان اللہ. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور یہی دعا ہے جو ہمیں کہیں سے بھی نیچے اترتے وقت کرنی چاہیے. آئیے ہم ایک بار مل کے دہرا لیتے ہیں. تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمیں پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ